ईद के बाद किसी सूरत में भी सियासी तसादुम का खतरा टलता हुआ नजर नहीं आ रहा। खतरे के बादल मंडला रहे हैं। जीएसएन कौमी महाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने हो चुके हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस किस तरह इस खतरे को टालती है, ये सवाल इंतहाई अहम है। और पता ये चला है कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सड़कों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने होते जा रहे हैं। कराची से लेकर कश्मीर तक मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों के दरमियान रस्साकशी बढ़ती हुई जा रही है। कहीं टैंकर का मामला है तो कहीं कैनाल्स का मामला है। कहीं सियासी जमातें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बढ़ चढ़ कर बयानात दे रही हैं, तो कहीं ताकत का मुजाहरा भी किया जा रहा है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि सिंध में ईद के बाद बहुत सारे खतरात मंडला रहे हैं और जिस तसादुम या जिस सियासी महाजाराई या कशीदगी का खदशा था, वो खदशा बिल्कुल दुरुस्त दिखाई दे रहा है। और इस सिलसिले में मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ईद के बाद सिंध में सियासी मैदान बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है और उसकी तस्दीक भी होने जा रही है। वो यूं हुआ है कि 4 अप्रैल को जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैनाल्स के खिलाफ बहुत बड़ा इज्तिमा भुट्टो की बरसी के हवाले से गड़ी खुदाबश में करने जा रही है, तो इसके लिए पूरे सिंध से बाय रोड बाय ट्रेन काफिले रवाना होंगे और उन काफिलों को रोकने के लिए या उनकी नाकाबंदी करने के लिए जीएसएन महाज ने पूरे सिंध के अहम बड़ी शाहराहों इंडस हाईवे, नेशनल हाईवे, लिंक्स रोड पर धरने देने का ऐलान कर दिया है। धरने देने के ऐलान के नतीजे में यह होगा कि जो कारकुन जीएसएन महाज के कारकुनों से गुजर कर जाएंगे तो वहां पर उनको हटाने की कोशिश की जाएगी सड़कों से। वहां होगा तसादुम। या तो पहला तसादुम होगा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का जीएसएन कौमी महाज के कारकुनों से, क्योंकि वो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मकामात पर झंडे और डंडे लेकर जो है वो शाहराहों को ब्लॉक करेंगे। नतीजे में जब शाहराहें ब्लॉक हो जाएंगी तो फिर वो कारकुन जो कि 4 अप्रैल को भुट्टो की बरसी के लिए मुख्तलिफ मकामात से निकलेंगे, वो कैसे पहुंचेंगे, ये सवाल इंतहाई है। नतीजे में जगह जगह पर एक क्लेश की सूरत-हाल पैदा हो जाएगी और इस क्लेश और तसादुम के दौरान कारकुनों के आपस में गुत्थम गुत्था होने के दौरान या दोनों के दरमियान तलक कलामी के नतीजे में पूरे सिंध में एक हैजान का माहौल पैदा हो सकता है। या फिर इस पूरी मामले को वो लोग जो कि सिंध में कशीदगी चाहते हैं, वो इस पूरी सूरत-हाल को जो है बढ़ा चढ़ा कर पेश भी कर सकते हैं और नतीजे में सिंध जो कि इस वक्त अभी तक पुरअमन है, वो जो है वो सियासी कशीदगी की वजह से पुरअमन तौर पर रहने के लिए ज़रा उनके लिए माहौल मुश्किल हो जाएगा। इस सिलसिले में देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि तसादुम नहीं चाहती है, वो इस मामले से कैसे निपटती है और पुरअमन तौर पर 4 अप्रैल का पूरा इज्तिमा करने और सरकार को कैनाल्स के मामले पर आड़े हाथों लेने के बाद वो किस तरह पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जीएसएन के महाज जो कि कैनाल्स के मामले को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का जिम्मेदार समझते हैं और वो उनके कारकुनान का ये कहना है कि जो कैनाल्स बन रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रजामंदी है, लिहाजा वो इस मामले को लेकर उन शाहराहों पर धरने देंगे जो शाहराएं तमाम की तमाम गड़ी खुदाबख्शी या लाड़काना की तरफ जा रही हैं। नतीजे में तसादुम होगा। अब देखना यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे या जितने पुलिस एहलकार है वो कहां पर कारकुनों को हटाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये हाईवेज इतने बड़े हैं कि अगर 15 मिनट के लिए भी यहाँ धरना लग जाए तो फिर घंटों घंटों ट्रैफिक जाम हो जाती है। अगर ट्रैफिक जाम हो जाएगी तो फिर वो कारकुनान जो कि वक्त पर जलसे आम में पहुंचने की कोशिश करेंगे, कराची, हैदराबाद, ठट्टो, बदीन, मीरपुर खास, सखर, सांगड़ और मुख्तलिफ इलाकों से निकलकर जब वो लाड़काना या गड़ी खुदाबश की तरफ जाएंगे तो उनको अगर रास्तों में रुकावटों का सामना करना पड़ा तो ये सूरत-हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि क्योंकि मेरा काम है आपको पहले आगाह करना कि सिंध में कैनाल्स के मामले को लेकर एक नई कशीदगी होने जा रही है। अच्छा, सिर्फ मामला यहाँ तक रुकने का नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में भी
کشیدگی کا ایک نیا ماحول بنتا ہوا جا رہا ہے۔ کراچی میں مسلسل ڈمپر کے حادثات کے بعد جو ہے لوگوں میں غم و غصہ اور سیاسی جماعتوں میں ایک نئے رابطوں کا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور کراچی کے لوگ اس ڈمپر حادثات کی وجہ سے کافی نالا دکھائی دے رہے ہیں، بلکہ اب آڑے ہاتھوں بھی لے رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہ کراچی میں امن امان ٹریفک کی صورتحال کو بہتر کرنے یا لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ لہذا کشیدگی اب کراچی پورٹ سے لے کر کشمور تک اور کشمور سے لے کر کارونجھر تک اور کارونجھر سے لے کر جو ہے پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جب بلوچستان میں صورتحال دوسری ہے، اس وقت سندھ میں سیاسی کشیدگی کس کو فائدہ دے گی، یہ انتہائی اہم سوال ہے، کیونکہ سندھ کی سیاسی کشیدگی بہرحال سیاسی جماعتوں کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس سیاسی کشیدگی کے نتیجے میں کئی سیاسی جماعتوں کی بساط لپیٹ بھی جا سکتی ہے یا لپیٹی جا سکتی ہے، کیونکہ اس صورتحال میں بہت سارے ایلیمنٹ اپنا اپنا کام کریں گے، اور جب مختلف ایلیمنٹس اپنے اپنے کام میں جاری ہو جائیں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر اس دھرنوں کے دوران جی ایس این محاذ کے دھرنوں کے دوران اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قافلوں کے دوران خدا نخواستہ اگر بیچ میں ایسے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں یا ایسے عناصر آ جاتے ہیں جو کہ فائرنگ کے واقعات بھی کر سکتے ہیں، جو کہ کارکنوں کو نشانہ بھی بنا سکتے ہیں، اور پھر ایک کارکن کو نشانہ بنا کر دوسرے پر الزام تراشی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بیچ والے لوگ ہی سارا کام کرتے ہیں، اور معصوم لوگ جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کام کیا نہیں، نتیجے میں معصوم لوگوں پر وہ بلی آ جاتی ہے، اور معصوم لوگ جو ہے کارکن ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ انتہائی اہم اور حساس معاملہ ہے۔ اس معاملے کو لائٹ لے کر کسی کو بھی اس صورتحال سے فراریت اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس پوری صورتحال کا میں نے کہا کہ سیاسی کارکن بھی ہمارے بھائی ہیں، پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں، قانون نافذ کرنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں، جلسہ کرنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں، دھرنا دینے والے بھی ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ پورا سندھ کے بہن بھائی بڑے بوڑھے جتنے بھی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ احترام کے لائق اس تمام پاکستانیوں کو ہم بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن تصادم کرنے کی صورتحال میں یا کرانے کی صورتحال میں سندھ بہت سفر کرے گا۔ لہذا سندھ کو اگلے نئے تصادم اور سفر سے بچانے کے لیے ابھی سے کچھ کرنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی بصیرت ہی اس پوری صورتحال کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ مذاکرات سے ہی معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ فوری طور پر جو ہے سندھ حکومت کو جی ایس این محاذ کو آن بورڈ لے کر ان سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ اگر ان کا پرامن احتجاج ہے تو کوئی جگہ مختص کرنی چاہیے، انہیں اسپیس دیا جائے کہ وہ اپنی بھی احتجاج کریں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو راستہ بھی دیا جائے کہ وہ بھی اپنے طور پر پرامن طور پر جو ہے گڑی خدا بخش میں پہنچے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بصیرت حکومت کی کتنی ہے، سیاسی جماعتوں کی کتنی ہے، یا سب کے سب تصادم کی طرف جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ اب ایک ہفتے میں ہونے والا ہے۔ جی